ایک بیٹا جب اپنے ہی باپ کی چھاتی پر بندوق تان کر کھڑا ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ بے پردہ ہو چکا ہے۔ ہمراہی ڈرامہ اس وقت اس موڑ پر آ چکا ہے جہاں دیکھنے والوں کی سانسیں اٹک گئی ہیں۔ سیحان جو اب تک اندھیرے میں بھٹک رہا تھا، اس کے سامنے اب تک کا سب سے بڑا خوفناک سچ آ چکا ہے۔ ایلف کی موت کوئی حادثہ نہیں تھا، اس کی سانسیں چھینی گئی تھی، لیکن یہ سچائی اب سیحان کو کیسے پتہ چلی ہے؟ اس سچائی کے پیچھے چھپا ہے کسی اور کا بھی خون، اب کسی اور کی بھی جان گئی ہے، جس کی وجہ سے سیحان اس حد تک پہنچا ہے۔ اور یہ گھناؤنا کھیل کسی غیر نے نہیں بلکہ خود سیحان کے اپنے باپ غازی یوسف نے کھیلی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ جس باپ کے سائے میں سیحان نے جینا سیکھا، وہی باپ ایک معصوم کی موت کا سبب بنے گا؟ لیکن اس نفرت کے پیچھے چھپا ہے ایک ایسا دردناک اور جذباتی راز جو اس کہانی کو اور بھی زیادہ الجھا دیتا ہے۔ غازی یوسف کوئی عام قاتل نہیں ہے، اس نے ایلف کی جان کسی دشمنی میں نہیں لی، بلکہ اپنے ہی بیٹے، اپنے جگر کے ٹکڑے سیحان کی جان بچانے کے لیے لی۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس نے ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک طرف باپ کی وہ اندھی محبت ہے جو گناہ کی ساری حدیں پار کر گئی ہے، اور دوسری طرف سیحان کی وہ سچی محبت ہے جو اب دشمن بن کر سامنے کھڑی ہے۔ جب سیحان کو یہ پتا چلے گا کہ اس کی اپنی زندگی کسی کی موت کی قیمت پر بچی ہے تو اس پر کیا گزرے گی؟ یہ صرف ایک قاتل کا راز نہیں، یہ باپ اور بیٹے کے رشتے کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اب سب سے بڑا سوال اور سب سے تھرلنگ سسپینس یہ ہے کہ سیحان اس وقت غصے سے پاگل ہو چکا ہے۔ بندوق کی نالی سیدھی غازی یوسف کے دل پر ہے۔ ماحول میں اتنا تناؤ ہے کہ ایک چھوٹی سی چوک بھی سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ کیا سیحان اس باپ کو گولی مار دے گا جس نے صرف اسے بچانے کے لیے یہ سب کیا؟ کیا ایک سچا عاشق ایک بیٹے کے رشتے پر بھاری پڑ جائے گا، یا پھر آخری موقع پر کوئی ایسا دھماکہ خیز ٹویسٹ آنے والا ہے جو سیحان کے ہاتھ روک دے گا؟ غازی یوسف کا انجام اب کیا ہوگا؟ یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ سیحان جب بیڈ پر لیٹا تھا اور ایلف چلا رہا تھا، اسے تبھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا باپ اس سے کوئی سچ چھپا رہا ہے۔ سیحان یہ بات جانتا تھا کہ ایلف اسے جیتا دیکھنا چاہتی تھی۔ ایلف کا ہی بلڈ گروپ سیحان سے ملتا تھا، اور اب ایلف کا یوں اس سے ملنے نہ آنا سیحان کو کوئی خطرے کی گھنٹی سنا رہا ہے۔ سیحان سے ابھی کے لیے سچ چھپا لیا گیا ہے، لیکن سیحان کے دل میں خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ غازی یوسف پورے طریقے سے چاہتا ہے کہ جب تک سیحان ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک سیحان کو سچائی پتہ نہیں چلنی چاہیے، اور اسی سلسلے میں اب زکریا بھی بہت پریشان ہے۔ غازی یوسف کہے گا کہ میں اس سے یہ سچ زیادہ دیر کے لیے نہیں چھپا سکتا، اور مجھے اسے ایلف کا خط دینا ہوگا تاکہ وہ اس بات پر یقین کر سکے کہ ایلف نے اپنی جان خود لی ہے۔ بس مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جب سیحان کو پتہ چلے گا کہ ایلف کی موت ہو گئی ہے تو وہ کسی شوق میں نہ چلا جائے، کیونکہ اس حالت میں اس کا یوں شوق میں جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ زکریا کہے گا کہ سر اب آپ کو سچ تو بتانا ہی ہوگا، اور بہتر بھی یہی ہے کہ آپ وہ خط دے کر سیحان کو اس بات کا یقین دلائیں۔ سیحان جیسے ہی گھر واپس آئے گا تو ایلف کو ڈھونڈنے لگ جائے گا۔ جب اسے ایلف کہیں نہیں ملے گی تب وہ اپنے باپ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ بابا ایلف کہاں ہے؟ آپ مجھ سے ایسا سچ کیوں چھپا رہے ہیں جو مجھے تکلیف دے رہا ہے؟ مجھے سچ سچ بتا دے کہ ایلف کہاں ہے۔ اتنا کہنے کی دیر ہے کہ غازی یوسف ایلف کے لکھے ہوئے خط سیحان کے ہاتھ میں تھما دے گا۔ سیحان سے کہے گا کہ مجھے خود نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ جب میں گھر واپس آیا تو ایلف اپنی جان دے چکی تھی۔ یہ خط وہ تمہارے لیے اور میرے لیے چھوڑ کر گئی ہے۔ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ بات مجھے کتنی تکلیف دے رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا کیونکہ ایلف کا دل تم سے میچ کرتا تھا، اور اس نے اپنی جان دے کر تمہاری جان بچائی ہے۔ سیحان خط پڑھتے ہی کہے گا کہ لیٹر میں کیا لکھا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایلف مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے جبکہ وہ جانتی ہے کہ وہ میری زندگی ہے؟ بابا آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا، سچ سچ بتا دے کہ یہ سارا کھیل ہے۔ آپ پلیز میرے ساتھ یہ کھیل مت کھیلیں، مجھے بتا دے ایلف کہاں ہے، یہ بتا دے کہ وہ زندہ ہے۔ غازی یوسف کہے گا کہ سچ تو یہی ہے سیحان کہ اب ایلف ہمارے بیچ نہیں رہی۔ سیحان کہے گا کہ میں آپ کی باتوں پر یقین کبھی نہیں کروں گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں ایلف سے دور ہو جاؤں، آپ پہلے بھی مجھے ایلف سے دور کرنا چاہتے تھے اور اب بھی آپ یہی چاہتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سیحان دل برداشتہ ہو کر بھاگے گا اور زکریا اسے پکڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن زکریا کو دھکے مار کر سیحان وہاں سے نکل جائے گا۔ پورے گھر میں ایلف کو تلاشے گا لیکن ایلف اسے کہیں نہیں ملے گی۔ آخر
आखिर को वो थकार कर जकरिया से कहेगा कि जकरिया क्या तुम मुझे एलिफ की लाश तक ले जा सकते हो। जिसके बाद जकरिया ही सिहान को कब्रिस्तान ले जाएगा और एलिफ की कब्र पर बैठकर सिहान बहुत ज्यादा रोएगा। शाम हो जाएगी लेकिन सिहान घर वापस नहीं आएगा। वो वहीं कब्रिस्तान में एलिफ की कब्र के पास बैठा रह जाएगा। ये देखते हुए, सिहान की ऐसी हालत देखते हुए गाजी यूसुफ डॉक्टर सलार को फोन करेगा और कहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एलिफ के बारे में सच सुनते ही सिहान पागल हो गया है और वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता। अब भी कब्रिस्तान में बैठा है, घर आने के बारे में सोच ही नहीं रहा। मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं सिहान शौक में ना चला जाए, और अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूंगा। मुझे ऐसी कोई दवाई बताओ जिससे कि मैं सिहान को ठीक कर सकूं। जहां डॉक्टर सलार कहेगा कि ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो दिली सदमे को दूर कर सके। आप तो ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं। सिहान को अगर इस सदमे से कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिहान खुद है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि एलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही और अब उसे एलिफ को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। जिस दिन सिहान को ये बात सचमुच आ जाएगी उस दिन सिहान एलिफ का पीछा छोड़ देगा। सिहान तो इन चीजों पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ने ही वाला था कि उसी वक्त औरंगजेब पाकिस्तान वापस आ जाएगा। वो सिहान को मिलने के लिए बुलाएगा और सिहान जैसे ही औरंगजेब से मिलेगा तो रोने लग जाएगा। औरंगजेब सिहान से कहेगा कि मैं पहले ही जानता था कि एलिफ ने बहुत गलत फैसला किया है, लेकिन यूं एलिफ की मौत हो जाएगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। और उस वक्त जब तुम्हारा डोनर मुझे मिल चुका था, मैंने एलिफ को फोन किया था लेकिन तब तक एलिफ जा चुकी थी। सिहान कहेगा कि औरंग तुम्हें उस काम से उसे रोकना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था कि ये सब कुछ गलत है, उसके बगैर मैं कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। अब मैं कैसे एलिफ के बगैर जिंदगी गुजारूंगा, और ये बात तो मुझे जीने ही नहीं देगी कि मेरी वजह से एलिफ ने अपनी जान दे दी। औरंगजेब कहेगा कि तुम्हें यकीन है कि एलिफ ने अपनी जान ली थी। जहाँ सिहान कहेगा कि हाँ, एलिफ ने अपनी जान ली है। उसके खत में उसने साफ लिखा है कि वो मुझे बचाना चाहती है और मुझे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ये सुनते ही औरंगजेब कहेगा कि तुम्हें क्यों इस बात का यकीन है कि ये खत सिर्फ और सिर्फ एलिफ ने ही लिखे। ये भी तो हो सकता है ना कि वो झूठे खत हो और एलिफ ने कभी वो खत लिखे ही ना हो। ये भी तो मुमकिन है कि एलिफ की जान गई हो। जहाँ सिहान कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर एलिफ की जान कौन ले सकता है। और तब औरंगजेब कहेगा कि तुम अच्छे तरीके से जानते हो सिहान कि एलिफ की जान कौन ले सकता है। तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे बाबा को किसी भी हद तक जाना पड़े तो वो जा सकते हैं। अब भी तुम इस बात पर यकीन कर रहे हो कि एलिफ ने जान ली होगी। अगर एलिफ ने जान ली है तो ठीक है, तुम उसका पोस्टमार्टम करवाओ, क्योंकि अब पोस्टमार्टम ही उसकी डेथ की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है। तुम्हारे सामने ये सच आ जाएगा सिहान कि आखिर एलिफ की जान गई है या फिर ली गई है। अगर उसमें ये सच पता चल जाता है कि एलिफ ने अपनी जान ली थी तो ठीक है, मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा और तुम अपने रास्ते चले जाना। लेकिन अगर ये रिपोर्ट्स गलत आई और पता चला कि एलिफ की किसी ने जान ली है तो मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही सिहान खड़ा होगा और कहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे बाबा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। वो एलिफ से भी उतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी वो मुझसे करते हैं। तुम जानते तक नहीं हो कि उनकी हालत क्या है। लेकिन मैं पोस्टमार्टम जरूर करवाऊंगा ताकि ये सच सबके सामने आ सके कि मेरे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया, और एलिफ के साथ क्या हुआ है ये सच भी जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। औरंगजेब से मिलने के बाद सिहान घर वापस आएगा और सीधा गाजी यूसुफ के पास जाएगा। गाजी यूसुफ से कहेगा कि बाबा मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें। गाजी यूसुफ कहेगा कि तुम कहाँ फेरते फिर रहे हो सिहान, तुम जानते हो तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम्हारा अभी अभी तो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और तुम बाहर निकलना शुरू हो गए हो। सिहान कहेगा बाबा इस वक्त मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी बीवी की मौत का सच जानना है। बस बाबा अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब अपनी बीवी का पोस्टमार्टम करवाऊंगा, क्योंकि मुझे सच जानना है कि आखिर एलिफ के साथ क्या हुआ था, और अब मैं अपनी बीवी का पोस्टमार्टम करवा कर ही रहूंगा। दिस इज फाइनल। ये कहने के बाद सिहान अंदर चला जाएगा। जकरिया कहेगा कि सब कुछ उस औरंगजेब ने सिखाया है, वही मिलने गया था आज सिहान, वो औरंगजेब ही वापस आया है। गाजी यूसुफ कहेगा कि जकरिया तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सब सिहान सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से कर रहा है, क्योंकि वही लड़का सिहान पर जोर डाल रहा है कि वो पोस्टमार्टम करवाए, और तुम जानते हो कि अगर पोस्टमार्टम हुआ तो हमारी सच्चाई सबके सामने खुल जाएगी। उस लड़के को इस तरह से गायब करो जकरिया कि किसी को पता तक नहीं चलना चाहिए, और जकरिया इस काम पर लग जाएगा। मुझे लगता है कि अब औरंगजेब की भी मौत होने वाली है, क्योंकि गाजी यूसुफ को अपनी सच्चाई छुपाने के लिए अब औरंगजेब की जान लेनी ही
पड़ेगी। ना सिर्फ औरंगजेब की जान जाएगी बल्कि गाजी यूसुफ सिहान को समझाएगा कि अब तुम्हारी बीवी की तदफीन हो चुकी है और अगर तुम दोबारा से उसकी लाश निकाल कर पोस्टमार्टम करवाओगे तो उसे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी इस तकलीफ से गुजरे? मुझे बिल्कुल भी इसमें शक नहीं है कि तुम एलिफ का पोस्टमार्टम करवा के सच जानना चाहते हो। मैं तो चाहता हूँ कि ये सच सबके सामने आए क्योंकि लोग शक कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है सिहान। तुम इस बात पर यकीन करो या ना करो, लेकिन तुम ये सब कर सकते हो कि तुम वो लेटर्स चेक करवा लो, किसी राइटिंग एक्सपर्ट से जाकर लेटर्स चेक करवा लो कि ये लेटर्स किसने लिखे हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन यूं एलिफ की बॉडी की बेहुरमती मत करो। मुझे लगता है कि इस तरह से गाजी यूसुफ सिहान को मनाने में कामयाब हो जाएगा। सिहान भी इन बातों पर यकीन कर लेगा और जैसे ही लेटर की टेस्टिंग होगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये लेटर्स एलिफ ने ही लिखे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब सिहान को ये पता चलेगा कि औरंगजेब अचानक से गायब हो गया है, ना उसकी बात हो रही है और ना ही वो फोन उठा रहा है, तब सिहान को थोड़ा बहुत शक होगा। जिसके बाद मुझे लग रहा है कि सिहान ना सिर्फ अपने बाप को बताए बगैर एलिफ की बॉडी निकलवा कर पोस्टमार्टम करवाएगा बल्कि सच्चाई तक भी पहुंच जाएगा। जिसके बाद जैसे ही सिहान को पता चलेगा कि एलिफ की मौत नहीं हुई बल्कि उसको गला घोंट कर मारा गया है और उसके बॉडी पर किसी और के हाथों के निशान नहीं बल्कि गाजी यूसुफ के हाथों के निशान है, तो सिहान आपे से बाहर हो जाएगा। वो अपनी बंदूक उठाएगा और अपने बाप के सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि आपने बहुत गलत किया, आपको एलिफ की जान नहीं लेनी चाहिए थी। आप जानते थे ना कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। यहाँ मुझे लगता है गाजी यूसुफ पागलों की तरह हंसना शुरू कर देगा और कहेगा कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए एक मासूम से लड़की की जान ले ली सिहान, और आज तुम ही मेरे सामने बंदूक तान कर खड़े हो, मुझसे ये सवाल जवाब कर रहे हो कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया। क्योंकि तुम मेरे बेटे थे इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है। एलिफ भी मेरी बेटी थी, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था और वो भी यही चाहती थी कि तुम्हारी जान बच जाए। वो खत झूठे नहीं है, वो खुद अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन मैंने उसके लिए आसानियां पैदा कर दी और तुम्हारे लिए भी। मुझे तो लगता है कि सुनने के बाद सिहान अपने बाप को मारने का इरादा तर्क कर देगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सिहान वाकई ही अब एलिफ की मौत का बदला लेकर गाजी यूसुफ को अपने हाथों से मार देगा? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।